भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप अंचल को लेकिन जो विकास पथ डबल इंजिन सरकार करी माननीय मुख्यमंत्री आज घोषणा करछंती से जानिया उचित कि ये अंचल विकास करने पूर्वतन मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक विस्तृत खसड़ा प्रस्तुत कर जाई सारी एवं माननीय मुख्यमंत्री गुरुत्व दौरान कि डबल इंजिन सरकार समय पैसा उपलब्धि कर मोर माननीय मुख्यमंत्री को तीनोटी प्रश्न ओडिशा को उद्योग आसवा उचित एवं ओडिशा प्रगति हवा उचित ओडिशार आर्थिक संबल बढ़िया उचित जहाँ कौन संदेह ना एवं सरकार पदक्षेप ना उचित किंतु मुख्यतः तीनोटी प्रश्न जोटा हूँ विगत सरकार में जी एमओयू साइन करा बर्तमान सुधा केते प्रतिफलन है जो अंचल विकास करने से कहते सी अंचल तीनटा प्रमुख जुगान्तकारी पदक्षेप विगत सरकार नहीं किंतु सेटा आज आखि को देखा जाना सेटा हूँ जेएसडब्ल्यू आपण ईवी बा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तार खोज खबर नहीं से महाराष्ट्र को पलि सारे सर्वबृहत्तम प्रकल्प जोटा ओडिशा आसूला आर्सेल मित्तल स्टील प्लांट जोटा कि पारादीप हवा कथा जहाँ प्रथम पर्याय 6-1 नोटिफिकेशन जमी अधिग्रहण होता तार स्थिति आज कौन से ओडिशार अच्छा ना आंध्रा जा सारे एवं तृतीय जोटा कथा हूँ से जगतसिंहपुर अंचल आपण पारादीप अंचल जो विभिन्न जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट हूँ कि आपण चौद्वार ठारे आपण स्पिनिंग प्लांट हो बा आपण वारी जोटा ढेकाल नेवलपुर पाखे आपणकर जो सोलर पैनल तैयारी करने कारखाना हो ये समस्त बृहत कारखाना ये सब को मिसई देले पाखापाखि 3.5 लाख 4 लाख कोटी टंकार पुंजीनिवेश जोटा गत सरकार समय स्वाक्षरित होता एवं यही कॉरिडोर चारिपटे थिला तार स्थिति कौन घोषणा करदेले प्रगति हुए ना नंबर 1 द्वितीय प्रश्न मोर हम आपण माननीय मुख्यमंत्री जेबठू दायित्व ग्रहण कले यही चलित आर्थिक वर्ष जनवरी 2025 उत्कर्ष ओडिशा जोटा होता तो आरंभ करी आपण बर्तमान फेब्रुआरी मास 2026 भितर उत्कर्ष ओडिशा जहाँ घोषणानामा परवर्ती अवस्था आपण जाइए कलिकता सेठी पुंजीनिवेश घोषणानामा तापर आपण जाइए हैदराबाद सेठिका पुंजीनिवेश घोषणानामा आपण जाइए बेंगलोर एवं बॉम्बे मुंबई सेठिका घोषणानामा एवं निकट में आपण जाइए राउरकेला सेठिका घोषणानामा जो समस्त घोषणानामा को मिसई दि जाए पाखापाखि 22.5 लाख कोटी टंकार घोषणा आपण कर सारे गोटे वर्ष भितर मोर सीधा प्रश्न एत स्वप्न को राति अच्छी तो गत सरकार 1.5 वर्ष तले आपण क्षमता को आसला स्वाक्षर कर कार्यक्रम एपर्यंत हाथ को नि पारा ना एवं आपण गोटे वर्ष भितर गोटे आर्थिक वर्ष 22.5 लाख कोटी टंकार पाखापाखि निवेश हो बोली ओडिशावासी को जो दिन दिवालोक हार्किन देखा किंतु सत्य परिणत हो 3 नंबर प्रश्न मोर रहा आपको आज्ञा कि जी कथा आप कहते जोटा पुंजीनिवेश हम ताको सस्टेन करने आमर जो आनुषंगिक व्यवस्था दरकार आईन श्रृंखला हो स्वास्थ्य हो विद्युतकरण हो कि आपणकर आनुषंगिक आपण कमर्शियल एक्टिविटी हो ये सब विषय सरकार नजर रखिंट तो एमएसएमई जो सर्वाधिक चाकरी मिल तार या प्रभावटा कौन पड़ो या सरकार किसी खसड़ा प्रस्तुत अच्छी कि ना खाली नीति आयोग वाला नीति निर्धारण करदे केंद्र सरकार किसी पैसा देला मैचिंग शेयर ओडिशा सरकार देले या प्रगति हो कि तो ये तीनोटी प्रश्न आगामी दिन में माननीय मुख्यमंत्री निश्चित भाव में प्रश्न उत्तर रखिए सरकार आम जानू कि एभली कार्यक्रम हम गणमाध्यम स्वर उत्तोलन करा डबल इंजिन सरकार को माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया किंतु क्षेत्र में परिणत होला बेलू बहुत देरी हो जाए सरकार बदली विजन बदली ए 4टी जिला को लेकिन गोटे विकास कॉरिडोर करने को सरकार चाहते आज्ञा मु कहया कथा विकास कॉरिडोर ऑलरेडी तैयारी हवा आरंभ हो परिकल्पना आगुरी हो सारी जदि ये परिकल्पना आगुरी हो न था आप कलिंगनगर पारादीप 8 लेन रोडटा माननीय प्रधानमंत्री केमी आपको आसिक शुभ देते 8 लेन रोडटा कराए कौन सर्विस ना ट्राफिक शिल्पांचल वृद्धि कराए
ସେ ଖସଡ଼ା ତ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯୋଉଟା କରାଯାଉଥିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସେଟା ଆଜି ସ୍ଥଗିତ। ତ ଇଏ ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆସିବ ରପ୍ତାନୀ ହେବ କୋଉ ବାଟେ? ଆପଣଙ୍କର ପାରାଦୀପ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆ ମାନେ ତାର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ଆପଣ ଇଏ କରିଡର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିଜନ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିଜନ ନୁହେଁ। ଏ ଭିଜନ ଆଗରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ସରକାର ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ। ଆପଣ ତାପରେ ମଡ଼ାଣ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋର ଏଠି କହିବାର ହଉଛି ମଡ଼ାଣ ସବୁ ସରକାର ଦେବା ଉଚିତ, କାହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜିନିଷଟା ଧାରାବାହିକ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆପଣ ହାତକୁ ନ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ନ କରି ଆଉ ଅଧିକା କେବଳ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଯିଏ ଲୋକ ଆସିବେ ରହିବେ ତା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଯୋଉଟା ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ସେତିକି ସାରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେତିକି ଖାଲି କରିଡର କରିଦେଲେ ହେବନି, ଜମି ଅତିକ୍ରମଣ ହେବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ହବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ଏ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଭୁଜଟା ହବ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଇକି ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ ସେ ଏକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଜିନିଷ। ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ କରିବ ଇଡକୋ ଶିଳ୍ପକୁ ଆପଣ ସେଠି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ପ୍ରୋସେସ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନ ହେଇକି ନଈନ ଦୁଃଖ ନଙ୍ଗଳା ହବ, ଆଗୁତୁରିଆ ଜୟଜଗାନ କରିବା କେନ୍ଦୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ସମୟ କରିବ। ସାର୍ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର ଏବଂ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସେ ନୀରବ ରହିଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପର ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡୋର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କରିଥିବା ବିଷୟରେ ଆଜି ବହୁତ କଥା ବଖାଣିଲେ। ମୋର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହଉଛି, ଯଦି ରାଜଧାନୀରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସୁପରିଚାଳିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପୁରୀରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବିସ୍ତୃତ କରିଡୋର କରୁଛନ୍ତି ଏଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଢେଇବ, ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି $5 ବିଲିୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ଆଜି ଉକ୍ତିରେ ଆପଣ ରଖିଲେ, ତ ତାର ତ ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ହବ ଆପଣଙ୍କର ଏୟାର ଫ୍ରେଟ୍ ବା ଏୟାର କରିଡୋର ବା ଆପଣଙ୍କର ରେଲୱେ ଲିଙ୍କ ବା ଆପଣଙ୍କ ମେଟ୍ରୋ ଲିଙ୍କ, ଯୋଉଟାକି ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜନରେ ହବା କଥା। ଗୋଟେ ଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଗତି କଥା, ଆର ଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଗେ ସରକାର ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ କ'ଣ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନା ଏଟା କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭେଳିକି ଦେଖେଇବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ।